brigada, ani ata karon dinhi sa usa ka covered court kung asa mainiton ta karon gisugat sa mga residente dinhi sa sitio Panlaisan, Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental. Luyo sa kalayod ug kalisod sa hilit nga dalan sa Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental. Walay nakababag sa pag-abot sa tabang alang sa mga residente. Labi na sa mga kabataan nga pahiyom sa ilang kalipay kung asa sila. Una nakadawas sa mainiton nga arroz caldo, libre nga ice cream, biscuits ug mga dulaan, sama sa mga soft toys ug uban pang mga regalo nga nagpahimuot sa ilang adlaw. Samtang gipaabot usab ang dakong kalingawan nga gipakita nga performance sa Mindanao Brotherhood Magicians. Diin ilang gikadalit sa makalingaw nga magic show kung asa makita ang katawa ug kahibulong sa daghang mga bata. Tungod sa kalipay ug kalingawan nga ilang nasinati, nakalimtan kadali sa mga bata ang kasakit ug trauma nga gibili sa kusog nga linog na mihapak sa ilang lugar. Sa pikas kabahin, gipasabot sab sa pipila ka mga residente sa sitio Panlaisan, Barangay Pichon nga kini ang unang higayon nga sila nakadawat og hinabang nga naglakip sa bugas, canned goods, noodles, 6.6 liters nga tubig ilimnon, trapal ug uban pang panginahanglanon. Kun asa dako ang ilang pasalamat sa moong kahaliukan nga nakahatag kanila og paglaom ug pagdasig. And this is the first time nga niabot din ang brigada ni FM. So dako kami kalipay tungod kay naabot na jud din ang brigada ni FM. So kini nga dapit is mo jud ni ang pinakalayo. So dili kay pirmi nagabot din yang hinabang doon sa kalayo. So nalipay mig dako kay tungod ang brigada ni FM nakaabot jud dinhi nga dapit. Grabe na ko namo karon og ako pod ma'am. Grabe kalipay sa akong kinabuhi kasing nga naamo karon nga nakahatag mo og kalipay sa mga bata labi na sa mga estudyante. Nya grabe po ang magpaabot po ko sa inyo og sa pangulo ani ninyo ang mga brigada. Salamat kaayo sir or ma'am sa inyong pag-abot diri bisag tuod bukid gyud ang amuang lugar pero wala gyud mosuko sa kalayo or. Nahablok mi ma'am kay sige gani may bagkuan bang yang na basta nahadlok mi wala kami kabalo daw unsa na mo pagkuan sa mga kinabuhi. So salamat ay ma'am na miabot ko mo karon din sa mga first time. Mao lang first time na mo pagdawat sa mga ayuda. Iwapat lagi palay sa kanamin sanga bang ang mga ayuda way dawat namin ani sa Panlaisan. Taga sityo bang taon mi ma'am. Sakop sa Panlaisan. Karon lang. Salamat ni ma'am nga naghatag mo sa amo diri kay daghang kaayo ang amuang mga kuan diri walay kay maghatag sa amo. Amo lang ang nakaabot diri ma'am. Salamat sa brigada. Nahimong malampuson ang maong kalihukan tungod sa suporta ug pagpaningkamot sa mga supporters, followers ug avid listeners sa Brigada sa FM Davao, Cebu, Coronadal, Jensan, Bogo, Tagum ug Mati. Kun asa mibalik ang brigadahan team nga puno sa kalipay ug pagpasalamat human makita ang tinuod nga pasalamat sa mga residente nga nalinugan. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.